Okay, hi. Welcome back to the Lam Hai, Rim. selamat datang And we're kembali in di episode Lamrim 3. dan kita ada di And we're episode calling this ketiga. episode the same Kami name menyebut episode ini as the dengan whole nama Lam yang Rim, sama which is dengan Love keseluruhan in the Time Lamrim, of the Birth. yaitu Or Cinta did we pada say saat time? virus. Love in the Time of the Birth. Yeah, okay. And we're going to start Kita here in the akan Tibetan. mulai dengan bahasa Tibet. Changshar Sangye Wangchu Gyalpo Shingna. This means a paradise. And Ini the word berarti for sebuah surga, paradise dan in kata untuk Sanskrit surga is kshetra, dalam and bahasa in Tibetan Sanskerta it's adalah Shin. ksetra, And dan di it bahasa means Tibet adalah sing. like a beautiful place Ini berarti tempat where yang everything is indah, perfect. I tempat imagine semuanya they're playing rock sempurna. and roll there all Saya day long. membayangkan mereka bermain rock And and roll di there's sana a sepanjang special hari. one that's Ada supposed to be satu located khusus yang seharusnya berada in di the lokasi Jangshar, northeast yang of berarti the di timur universe. So laut, nobody knows where that alam is semesta. exactly. Tidak ada yang tahu di mana But there's a tepatnya, tradition to tapi say ada it's in the tradisi yang northeast. mengatakan Amitabha's bahwa paradise, itu for di timur example, laut. is said to be Surga in the Amitabha western contohnya direction. dikatakan berada di So arah in the barat. northeast, there's supposed Jadi to di be a timur Buddha laut paradise. seharusnya And the ada Buddha who's sebuah the surga boss Buddha, there is called dan sang Buddha yang Wangchugyalpo, menjadi bos di which sana means disebut king of Wangchup kings Gyalpo, or yang berarti raja di king of all raja, atau the raja dari semua extremely makhluk yang powerful sangat beings. kuat. Okay? And Dalam in that Buddha paradise, surga everything's going Buddha well. itu, semuanya It's berjalan like dengan everything baik. is good. There's no Sepertinya problems. semuanya Everything baik-baik is saja, nice. tidak ada masalah, It's semuanya especially bagus. nice. Like it's supposed to be one of Ini the sangat bagus, 5-star seperti itu Buddha seharusnya paradises. adalah salah satu And surga then, Buddha bintang they 5. say people there, Mereka of course, bilang orang di sana, they tentu treat saja other mereka people nice. memperlakukan orang lain dengan They're baik. nice to other people. Mereka So they are baik pada what orang we lain, call, jadi mereka adalah apa yang they kita are sebut keeping it, moralitas. sutrim. Mereka They are keeping it menjaganya, well. They sultrim. are treating other people Mereka menjaganya sweetly, dengan okay? baik, mereka And if memperlakukan you orang lain sit dengan in that manis. Buddha paradise, Jika Anda and duduk you di treat surga other Buddha people itu, like dan Anda really memperlakukan nice orang lain dengan for benar-benar millions and baik, millions of years, selama jutaan tahun, compared Kelpe to that, War Sungwale, if you come to dibandingkan dengan Mijie itu, Jikten, jika and Anda this is a datang ke very Mijie unusual Jikten, dan word, ini adalah Mijie kata yang Jikten, sangat tidak and biasa, it's very Mijie confusing. Jikten, It has ini sangat confused many people membingungkan, in history. telah membingungkan But banyak orang it's a dalam word sejarah. for our Tapi itu world, kata which untuk is dunia called, kita Jambu yang Dwipa, disebut the Jambu Jambu continent, Dwipa, is benua our world. Zambu, So it just adalah means dunia here kita. on our Jadi di planet, sini artinya Mijie di means planet not kita, afraid. Mijie berarti And tidak Jikten takut, means loka, it means dan world. Jikten, And Gikam berarti people loka, ask in berarti ancient dunia. books, Orang why bertanya di dalam is buku-buku the kuno, world where mengapa people are not dunia afraid? ini tempat Why is orang that tidak a takut? nickname for Mengapa this itu planet julukan Earth? planet bumi ini? And the traditional explanation of this Penjelasan word tradisional is dari that kata people ini here are adalah not afraid to orang-orang di study sini the tidak Dharma. takut untuk Like we have a mempelajari really Dharma. good mix Ada gabungan of, sangat baik stability antara and stabilitas dan in our world. kekacauan So people are, di dunia ini. Jadi orang-orang, they're happy to study the Dharma. They're not mereka afraid. senang Mijie. mempelajari They're Dharma. not afraid Mereka to tidak study the takut Dharma. Mijie. They come Mereka tidak takut untuk to mempelajari Dumba Dharma. Shaka Dumba Dir, here in the teachings, the Di dalam teaching ajaran, dunia world pengajaran of Shakyamuni, our Sakyamuni, Buddha. I like to call him our Buddha Buddha. kita. Saya suka menyebutnya Buddha kita. If you're nice to other Jika Anda people tetap, in jika Anda this baik pada crazy orang lain, messed up world di dunia yang for gila dan just kacau ini, one day, then it's selama satu hari better saja, seeds. It's more powerful seeds maka than itu adalah sitting in bibit yang that lebih baik, five-star Buddha paradise. lebih kuat and daripada being duduk nice to di other surga Buddha bintang 5 dan Why? bersikap baik kepada orang Because lain. this world Kenapa? is a place Karena a dunia mixture ini adalah tempat dengan gabungan, of goodness kebaikan and chaos, dan and especially we're seeing it kekacauan. now. Terutama saat in the kita times melihatnya of the virus, sekarang, the virus pada is zaman spreading. virus-virus menyebar. And you can feel people are on Dan edge, Anda bisa people merasakan orang-orang nowadays, merasa gelisah, they're mereka on merasa edge, cemas. and things, it feels like Segala things hal could happen rasanya suddenly. seperti sesuatu People bisa have terjadi been- tiba-tiba. I don't know, people in Orang-orang America, telah, we were locked orang-orang di up. Amerika, kami We've never dikurung. been locked up. Kami And we belum don't pernah like to be dikurung, locked up. dan And, kami tidak suka dikurung. Actually, people don't Sebenarnya like to orang-orang listen tidak to be told what suka to do. mendengarkan, And then we were diberitahu apa told yang to harus stay in our dilakukan. houses. And Kemudian kami you could diberitahu untuk feel, tinggal di rumah, the tension, dan Anda bisa merasakan growing, in this big ketegangan country, in this whole muncul country. di negara besar And ini, even di seluruh animals, negara ini.
Even dan bahkan animals were hewan, looking uncomfortable. bahkan binatang And I terlihat think they tidak were nyaman. picking up on the Dan saya emotions pikir mereka tertular virus emosi-emosi di hari-hari and the emotions virus of the humans. And I dan think it's emosi very interesting manusia. the animals, Dan saya pikir sangat I guess menarik they bahwa haven't hewan, gotten this virus. saya kira mereka belum kena So virus it must ini. be strange for them. Jadi pasti All the terasa humans aneh bagi are mereka. nervous Semua and manusia edgy, gugup and dan it gelisah. feels like they could explode at any Rasanya moment. seperti mereka And bisa then all the meledak setiap animals are saat. just picking Dan up on kemudian these semua feelings and they binatang don't hanya know what it merasakan is. ini But dan mereka tidak tahu when apa the itu. times get bad Ketika saat-saat in this buruk world, terjadi di dunia when ini, there's a war, ketika ada when there's perang, tension ketika between ada countries, ketegangan antara negara, when people are angry ketika at being orang-orang locked marah up, and then it karena breaks out. dikurung, In this dan picture, kemudian you can meledak. see, Dalam gambar ini Anda dapat rioting, melihat pictures of kerusuhan. rioting, people Gambar throwing kerusuhan, things orang-orang at the police, melemparkan fires being set. segalanya kepada polisi, api In disulut, these times, dan when pada things waktu are ini, hard, ketika and we semua all hal feel sulit, frightened, and we all dan kita feel semua nervous, merasa takut and we all dan feel kind of gugup, depressed sometimes. kita semua merasa agak Then, tertekan if you're kadang-kadang. nice to another Jika Anda person berbaik kepada during orang lain this selama time, waktu ini, you get a lot more selama karma waktu ini added to your akan ada bank lebih account. banyak You get a lot karma more good ditambahkan seeds ke added to rekening your bank bank Anda. account. That's what Anda this section mendapatkan is lebih talking banyak about. bibit baik yang ditambahkan ke To keep rekening your bank morality, bank Anda. to be Inilah kind to yang other bagian people, ini to bicarakan share untuk menjaga what you moralitas have Anda, when berbuat baik things kepada are orang lain, crazy. berbagi apa yang Anda And miliki ketika that's the zaman sign of a edan. real practitioner. That's the Maka itu sign of a adalah really tanda good praktisi person. sebenarnya. Ini tanda dari orang yang sangat baik. So they say Jadi the mereka world goes through these mengatakan huge cycles. dunia berjalan And melalui that's the siklus-siklus subject of a book besar, called the dan Abhidharma itu adalah Kosha. subjek buku yang disebut In the third Abhidharma chapter, Kosha. they Di describe bab ketiga, amazing mereka descriptions memberikan of the deskripsi world, dunia yang amazing menakjubkan, descriptions of things. deskripsi And menakjubkan segala strange hal. things happen. Dan hal-hal aneh Humans terjadi, come here from another manusia planet, datang ke sini dari and planet then they lain, live here for millions dan and kemudian millions mereka of tinggal di years. sini selama jutaan dan And jutaan then tahun, slowly things dan get lalu worse and worse and perlahan-lahan worse. segala hal menjadi lebih People are buruk more dan semakin violent. buruk. People are Orang-orang not so menjadi nice to lebih each other. kejam, orang-orang And then menjadi tidak finally begitu there's baik satu a sama lain, nuclear war. dan The third akhirnya chapter of the ada Abhidharma, which is perang about nuklil 2,500 di years bab old. ketiga Abhidharma yang The berusia subject, sekitar 2.500 tahun. it Teks, talks subjek, about a fire which covers the berbicara whole earth. tentang api yang And meliputi seluruh bumi. strangely, Dan there are some anehnya, people ada beberapa off orang on vacation in the mountains. libur di pegunungan, They went to climb a mountain somewhere. And mereka they don't naik get gunung burned di up. suatu tempat, And dan mereka tidak but they terbakar. suddenly get this realization from the Tapi virus, tiba-tiba mereka right? menyadari hal They ini think, dari wow, virus. maybe Dan we've mereka been berpikir, hurting this wow, planet. mungkin kita sudah Maybe menyakiti planet we've been ini. hurting the other Mungkin kita creatures telah on this menyakiti planet. makhluk lain di Maybe this planet whole ini. Mungkin nuclear seluruh war perang or this virus nuklir ini adalah is a karma virus, because we ini have adalah hurt the karma. planet. Karena We have kita telah hurt, menyakiti planet other ini, beings on dan this kita telah planet. We have menyakiti taken makhluk lain di advantage of them. planet ini. We have treated them like slaves. Kami telah mengambil have killed them keuntungan whenever dari we mereka, wanted kami telah space for memperlakukan mereka ourselves. seperti budak. And Kita then telah maybe membunuh mereka setiap kali kita a ingin disease ruang comes untuk from diri those kita animals sendiri, to dan us. kemudian mungkin So sebuah there is penyakit a datang dari theme binatang like ke that, kita. in the Jadi ada Abhidharma tema Kosha. seperti itu di And Abhidharma then Kosha. those people Kemudian make a orang-orang decision to change their membuat lifestyle. keputusan untuk They mengubah become gaya hidup more mereka. ecological. Mereka menjadi They lebih stop ekologis. using so much of the Mereka world's berhenti resources. menggunakan banyak sumber They daya di respect, dunia. Mereka other life menghormati forms, kehidupan needs for bentuk space, lain yang and membutuhkan ruang dan prosperity. kemakmuran. And then slowly the karma Dan changes kemudian of the planet. perlahan-lahan karma And mengubah so, planet and then it goes through dan these kemudian huge cycles. melalui It goes through siklus like besar, 60 cycles like that. melalui And 60 that's called a siklus great seperti itu, kalpa, dan great apa eon. So yang in the disebut early kalpa part besar. of the Di sebuah ion besar, di eons bagian awal are dari good ion times. People adalah who waktu yang baik. survived the Holocaust, Orang-orang they are nice yang to each selamat other dari for a while, bencana, okay? mereka berbaik satu So sama lain those untuk sementara people, waktu. discovered Jadi the orang-orang 10 good itu deeds, menemukan and 10 perbuatan it is baik. traditionally said Secara tradisional them very dikatakan carefully. bahwa They observe mereka the menjaga 10 itu good deeds semua very dengan sangat carefully. berhati-hati, dan mereka Then, menjaga 10 kebaikan dengan sangat time goes berhati-hati. on, and you Kemudian reach waktu what we terus call the berjalan, bottom Anda of the barrel. mencapai apa yang kita sebut waktu bagian bawah times. dari And tong. We're actually very close to that bottom of the barrel Kami right benar-benar now, sangat according dekat to dengan bagian Abhidharma. bawah tong sekarang We are menurut close to Abhidharma. the worst time Kita in the world dekat right dengan now. waktu And, terburuk di dunia so saat if ini. during this time people Jadi are selama nice to waktu each ini, other, and orang-orang people berbaik satu keep sama their lain, vows, okay? dan orang-orang And here menjaga it says, sumpah "Tengsang mereka. lapanachik Di sini suma dikatakan, penyiche."
So let's say you don't get even the Misalnya whole Anda 10 bahkan tidak list, sempat dapatkan you don't daftar get the list of berisi 10 keseluruhan good deeds. 10, Someone teaches you Anda the tidak first one, and mendapatkan then daftar 10 they have to perbuatan go. baik. Seseorang mengajari Anda yang But pertama if dan you kemudian mereka if you harus just keep pergi. one Tapi jika Anda of the hanya 10 good menjaga deeds salah satu dari in 10 these perbuatan hard baik times, dalam masa sulit then it's ini, better than those people maka at itu the lebih beginning of baik time, like daripada Adam and orang-orang Eve, pada masa who awal are waktu already seperti Adam dan innocent and Hawa yang already tidak nice. bersalah dan To sudah keep baik. to be Untuk nice to other menjaga, people untuk when bersikap times baik are kepada hard, orang lain when ketika economy waktu is sulit, bad, ketika when there's a ekonomi lot of buruk, confusion, when dan there's a ketika lot ada of banyak danger, kebingungan, dan illness, ketika ada banyak then to bahaya, keep just penyakit, one maka of hanya the menjaga Buddhist satu rules is more powerful aturan Buddhis than keeping akan lebih all kuat of them daripada for menjaga a long mereka semua time, for untuk millions of waktu years. Okay, yang lama selama Penyen jutaan Chewa tahun. Sungbe, Sangye Mamba Kapa Chewa Chupa De, Kyang De Lakla. It's also better than making offerings to Buddhas Juga lebih baik daripada for membuat millions of persembahan years. untuk Buddha Is selama to jutaan keep tahun your patience adalah untuk menjaga when kesabaran things are Anda hard, when there's a lot of ketika confusion, hal when people are menjadi divided, sulit dan when there's a lot of banyak danger with the kebingungan virus. ketika orang To be the terpisah, calm ketika one, ada banyak bahaya dari to be the virus, one untuk who menjadi shares, tenang, to be the untuk one who menjadi orang yang smiles, berbagi, untuk menjadi orang when yang things are tersenyum really crazy. ketika segala hal benar-benar Then kacau, that's extremely powerful maka karma. itu Okay? karma yang That's what sangat they're kuat. talking about. Itulah yang mereka Why are we bicarakan. talking about being Mengapa nice to kita other people? berbicara We're talking tentang about bersikap how to baik reach nirvana. kepada So orang lain? don't Kita forget bicara where we are tentang in the cara text. mencapai nirvana. We're Jangan talking lupa about how tempat to kita reach di dalam nirvana. teks. Kita Surjung bicara Gyalpa tentang Sangye cara mencapai Jungdong Che. nirvana. Then there's a famous sutra, Lalu ada sutra and it's terkenal called the yang sutra disebut sutra where we tempat honor kita the ethical way of menghormati life, cara etis dalam being a hidup, good person. menjadi orang The baik. sutra called It's Sutra Cool itu to Be a disebut Good Person. keren There's a untuk sutra menjadi like orang that. baik. And Ada it has a sutra famous seperti itu, line in it. It's dan called ada Surjung baris Gyalpa terkenal di Sangye Jungdong dalamnya. Che. And there's two ways to read this line. Dan ada dua You cara can untuk say, membaca baris ini. if Anda a dapat mengatakan, person jika is seseorang nice to baik other people, kepada orang it's lain, as if a Buddha itu has seolah-olah come to this seorang planet Buddha and telah we have datang ke met the planet Buddha. ini So dan kita if telah you're a bertemu person Sang Buddha. who shares what you Jika Anda have adalah in these seorang yang difficult berbagi times, apa yang Anda and if miliki you're a dalam person who's masa-masa sulit, patient dan with jika Anda people who adalah are orang yang afraid sabar or dengan even orang-orang yang violent ketakutan in these atau difficult bahkan times, if you're kekerasan the di masa-masa person sulit who ini, stays jika Anda cool, adalah orang yang then we tetap can tenang, say the Buddha is kita walking bisa on this mengatakan planet. bahwa Sang We Buddha have met sudah the Buddha hadir di again. planet ini. Kita Then telah some bertemu people Buddha read this lagi. line Lalu as beberapa meaning, orang membaca baris ini dengan makna, when the Buddha comes back to this ketika planet, Sang Buddha you datang will have kembali the ke seeds to planet meet ini, them. Anda And I akan think you memiliki can read bibit it untuk either bertemu way. mereka. Okay? Dan So saya that's pikir Anda the bisa membacanya dengan famous line kedua from cara that itu. sutra. Jadi itu adalah baris And terkenal dari the sutra. monks and nuns, wherever they Para live, biarawan whatever dan country they live biarawati, in, dimanapun mereka tinggal, twice di a negara month, apapun mereka they're tinggal, 2 supposed to kali get sebulan, together on the full moon mereka and akan the new moon. berkumpul pada bulan And they're purnama supposed dan bulan to, baru. you know, Mereka sit seharusnya down duduk in a little group, dalam and you kelompok know, kecil, everyone has, dan I don't semua know, orang they have a green memiliki, drink. mereka memiliki They're all minuman sitting having hijau. a green drink. Mereka semua duduk dengan minuman hijau. And the leader says, Dan anybody have anything they want pemimpinnya to say? mengatakan, ada And yang then ingin mengatakan somebody will say, sesuatu, yeah, dan I kemudian got seseorang akan something. berkata, What? ya saya punya sesuatu, Well, you know, baik actually, I apa? cheated on my taxes a Sebenarnya little bit. saya curang sedikit sewaktu membayar Last pajak. week, the taxes were due. Minggu lalu You know, pajaknya I jatuh was tempo late. dan I wrote a saya letter. terlambat. I Saya told menulis the surat. tax people my dog Saya ate the mengatakan paper. kepada orang pajak bahwa anjing And, saya makan kertas-kertas then pajak they made saya. confessions to each other. Kemudian mereka membuat And it was a pengakuan very terhadap sweet, satu sama lain, dan itu ancient adalah persyaratan kuno yang requirement of sangat monks and manis nuns. And I'm afraid untuk para nowadays, biarawan dan biarawati. I'm Saya sad khawatir to saat say, ini, saya sedih untuk they just mengatakan, recite the words. mereka hanya mengucapkan kata-kata. And then you just recite it and you go home. Anda Like hanya the old system, mengucapkannya dan Anda pulang. which is very sweet for Itu Dharma sistem people, lama and if yang you're in a sangat small manis Dharma bagi group, orang Dharma, dan or jika you're in Anda your berada di Lamrim sebuah kelompok Dharma kecil Dharma atau Anda group, berada di grup then Lamrim tell Dharma each other Anda, when you make a mistake. dan It cleans it right lalu away. beritahu satu sama lain ketika Anda Usually membuat we kesalahan ini, work harder bisa to hide our membersihkannya. bad habits Biasanya kita bekerja keras than we untuk do to menyembunyikan stop them. kebiasaan buruk kita But dan bukannya if you just menghentikan say, mereka. look, I have a bad Tapi habit, I jika want everybody Anda to know. bilang, dengar I'm saya working punya on it. sebuah You know, I kebiasaan got a buruk, COVID tummy saya ingin right semua now. orang tahu dan saya And last mengurusnya, night saya I punya ate perut half a COVID Haagen-Dazs sekarang. Tadi malam ice saya cream. makan I'm setengah telling the tub truth. Haagen-Dazs Okay, es so krim. Saya confess, mengatakan yang be honest. sebenarnya. Okay. All right. So Mengakulah, at the confession, jujurlah, baiklah. now Pada
pengakuan saat ini, leader of the confession,
pemimpin usually the pengakuan abbot of the monastery, yang biasanya adalah they will kepala stand biara, up and recite these mereka akan holy berdiri dan sutras membaca about mantra keeping your vow. suci ini untuk So menjaga here it sumpah says, Anda. Dawa Che Che Jadi Na di sini Jebang. dikatakan, So when the leader of the jadi ketika the pemimpin confession group, kelompok which is called Sojong, pengakuan Dota yang when they disebut get up to Sojong, recite the ketika sutra, mereka berdiri Dodunbako, untuk membaca they are sutra not, it's not Dodum like Papo, mereka they're a tidak kid in the seperti monastery anak-anak di who was biara assigned yang an diberikan examination ujian topic where they untuk had to recite mengucapkan the sutra, sutra. okay? Because that's a very common Itu kejadian yang sangat umum di occurrence in biara, the monastery, that the kids have to memorize bahwa the sutra anak-anak harus menghafal that the sutra teacher yang gave diberikan them. guru, And they sit there shaking dan mereka and duduk trying di to sana recite the gemeteran sutra by dan heart. mencoba untuk membaca sutra When the dalam hati. abbot of the whole Lihat, monastery gets ketika up kepala biara berdiri and dan he mengutip recites these kata-kata holy suci, words, a person who treats other people orang yang nice, memperlakukan orang you lain dengan meet baik, them, it's like meeting the ketika Buddha. Anda When he bertemu dengan recites it, mereka itu seperti bertemu don't Sang sit Buddha. there and think he's Ketika dia some kid who's mengucapkan, taking examination. He's not. jangan duduk dan berpikir dia don't seperti think anak-anak yang sedang also ujian, dia Changsok. bukan. Dan jangan berpikir Changsok juga means, drangsok, when you recite yang a berarti scripture ketika Anda over and membaca over kitab kuno to get some berulang-ulang kind of extra seeds, untuk like mendapatkan you beberapa take a jenis rosary bibit tambahan, seperti and you sewaktu you Anda decide mengambil you're going to recite rosario the dan heart memutuskan sutra untuk 21 times, membaca sutra which we hati do in the 21 kali, monastery, yang kita lakukan di You get wihara. so don't think the guy is trying to Jadi jangan berpikir orang pile itu up mencoba on his rosary mengumpulkan di these Vinaya rosario sutras, these sutras about how sutra-sutra to be nice Vinaya to ini, people. And don't sutra think tentang he's cara taking bersikap an baik exam, kepada because orang he's lain, dan not. jangan He's berpikir already dia the sedang abbot. ujian karena By the way, bukan, those karena of you dia who are adalah kepala learning biara. Tibetan, Ngomong-ngomong, and we kalian talked yang about belajar it bahasa yesterday, Tibet, me and Sage, dan kami berbicara tentang hal itu kemarin, saya dan Seiji to dan take tim, an exam untuk mengambil in ujian English, in American English, means dalam you are bahasa the kid and Inggris. you are taking the Di exam Inggris from the Amerika teacher. adalah berarti Anda adalah anak But in kecil dan Tibet, mengambil it's the ujian dari opposite. guru. Tapi The di exam Tibet is kebalikannya, extracted by the teacher. ujian The teacher takes the exam from ditarik, the diambil oleh student. gurunya, Okay, guru so mengambil don't ujian get dari confused by murid. the Tibetan here. Oke, jadi jangan So that bingung dengan abbot's bahasa not, Tibet di sini. he's not up there. Jadi It's kepala not a game. biara itu He's not a kid. tidak He's the abbot of the di monastery. atas sana, dia He's bukan reciting those words. anak kecil, Chemba dia Sok, kepala biara, dia Chemba Sok. membaca He's trying to kata-kata itu, remind you Denpa of Sok. how precious Dia it mencoba is mengingatkan to Anda be a nice betapa person, berharganya especially when menjadi it's orang hard baik, times. terutama Like right ketika now, masa-masa in the sulit, times of the seperti virus, sekarang di you zaman know, virus. when people Ketika recite this line, orang membaca Look, baris ini, when a person is nice to ketika other people, seseorang we can say that berbaik person kepada is a orang Buddha lain, kita walking dapat on this mengatakan planet. bahwa orang And when itu you seperti hear seorang them, Buddha di planet when you ini. see them share Dan their ketika Anda toilet mendengar paper, mereka, ketika or Anda you melihat see mereka them berbagi kertas share toilet their mereka, money when the atau Anda economy gets melihat bad, mereka berbagi uang when mereka you see ketika them ekonomi donating semakin money, buruk, I have ketika some Anda friends melihat right now. mereka menyumbangkan This uang, week they saya are punya making beberapa major teman sekarang, donations. minggu I'm ini like, mereka wow, you membuat guys are. sumbangan besar. It's Saya seperti, cool. It's wow, like I met a kalian Buddha. keren. Everyone else is Ini afraid. seperti saya bertemu Everyone dengan else is seorang Buddha. holding their Semua orang money, and these takut, people are like, do you semua orang need money? Do menggenggam you erat need uang money? mereka. Okay. Tapi orang ini So seperti Anda butuh uang, Anda butuh uang. let's go like that, even in times of virus. Mari kita Now, seperti itu, bahkan you pada know, saat I virus. enjoy going into Saya John Brady's menikmati masuk ke database. And thank you database guys, John Brady, dan all terima you kasih gold semua clubs and J yang clubs di and klub emas, clubs klub jade, dan around klub-klub the di world who are seluruh collecting dunia donations. yang It's mengumpulkan sumbangan. amazing. What you're doing is Sungguh amazing. menakjubkan. Apa yang And Anda even lakukan today we sangat had menakjubkan. Bahkan you hari know, ini Yoga ada Studies Yoga Institute. And Studies we were Institute, studying some deep dan ideas about kami the sedang five mempelajari ide-ide envelopes, right? The five koshas. yang And we had mendalam John Brady's tentang database. 5 So kosha, it's such a cool pancakosha, thing. dan kita memiliki database John Brady John to work on Brady. that for Itu 33 hal yang years, keren. that's unbelievable. John Brady telah terlibat selama So maybe 33 that tahun, Buddha is sukar still walking dipercaya. around for 33 years. Jadi Okay. mungkin Buddha I itu wanted telah to berjalan sekitar recite selama to you the 33 poetry, tahun. Saya ingin from that membacakan sutra, kepada 'cause I Anda think it's puisi beautiful. dari Okay, here we sutra go. itu, karena saya pikir itu indah. Mari kita mulai. And let's just Mari let's just kita read that. Let's just translate baca that, itu. that Mari kita poetry. terjemahkan Okay. puisi itu.
The Buddha says Sang Buddha being nice to mengatakan people is cool. bersikap baik You are kepada orang hip. itu keren. You're Anda you're sangat keren. like what's the Anda thing? seperti What's the movie? They all run around in black clothes. And they're all film very hip. yang pakai baju hitam dan Matrix. semua sangat keren. Okay, you are hip. Like Matrix. the Matrix. Anda keren seperti Matrix. Okay, the Buddha said that. Sang Buddha mengatakan bahwa If you're nice to other people, jika Anda it's berbaik like I get pada to meet orang another lain, Buddha. itu seperti saya bertemu dengan seorang Buddha. Don't worry about wearing a Jangan Cartier khawatir watch or a untuk memakai Tiffany jam tangan necklace. Cartier You atau have- sebuah kalung Tiffany. You're treating other Jika people Anda nice. That's the most memperlakukan orang beautiful lain dengan baik, itu jewelry adalah you can perhiasan wear. terindah yang bisa Anda pakai. When you are Bila nice to Anda other people, Berbaik kepada orang then lain, you are putting on Chanel itu number seperti 5. Anda memakai You know, parfum then you Chanel nomor really 5 smell good. dan Anda benar-benar harum. They say that holy Mereka beings mengatakan bahwa can makhluk smell suci a special bisa smell mencium when you're being bau nice to khusus other people. saat It Anda smells bersikap like baik great pada orang cologne lain. or something like that. Baunya seperti parfum besar atau sesuatu. Everyone enjoys a Semua person orang who suka is orang nice yang to other people. berbaik pada orang lain. Being nice to other people is like cold Bersikap baik lemonade pada on a orang lain hot summer seperti day. limun dingin pada suatu hari That's di nice. musim panas. Itu bagus. Everyone talks Semua about orang how cool people berbicara are tentang when betapa they are nice kerennya to other orang-orang people. ketika mereka berbaik pada orang lain. These are praised as the coolest people. Ini adalah sebuah pujian sebagai orang paling keren di sekitaran. Ada kesalahan dalam Kangyur dan kami memperbaikinya. Poisonous snakes, which we have a lot Ular around here. beracun yang banyak kita temukan Other di kinds of sekitar problems. sini They can't dan touch masalah lain, a person who's mereka being tidak nice to other akan people. menyentuh People keep orang yang asking bersikap me, baik kepada orang lain. Geshe-la, what's the Orang-orang karma terus bertanya, oh that Geshe-la I apa itu shouldn't get the karma? virus, you know? Then Supaya just saya be nice tidak to other people. tertular Just virus serve ini, other cukup people. bersikap Share baik what you kepada have orang with lain, other cukup people. melayani orang baik, The berbagi apa yang Anda viruses miliki don't dengan like orang lain. those kind of people. Virus tidak menyukai will orang avoid semacam you. Okay. itu dan mereka akan menghindari And then, by Anda. the way, the sutra Dan goes into ngomong-ngomong, saying, sutra juga mengatakan seseorang someone yang who's nice to other people is like a light berbaik in the kepada world. orang We lain already itu talked seperti about cahaya that di part. dunia. Kita sudah membicarakan bagian sutra itu. Okay. Tele Jungwashin Samte. So think about it. Jadi pikirkanlah, Kelang Beche Sannan Sushin Sung. Keep your commitments, you know. Keep jaga the komitmen commitments you have. Anda, menjaga komitmen yang Anda miliki. Tembe Ningbo Ring to Selje Shop. Then there's a Kemudian lot of ada prayers. banyak doa In dalam Buddhism, there's a lot of Lam Rim Buddhisme, prayers. ada banyak doa And they end lamrim this way. dan mereka berakhir dengan cara ini. Tembe Ningbo Ring to Selje Shop. Tembe Ningbo Ring to Selje Shop. May I be the person Semoga saya menjadi who orang makes the teaching shine yang in the membuat world. May I pengajaran be the ini person bersinar di dunia. who Semoga keeps saya these menjadi teachings orang yang terus shining membuat ajaran-ajaran ini bersinar like the sun in this seperti world. May I be the matahari person di dunia ini. who keeps these Semoga teachings saya shining menjadi like the orang sun yang in this world. terus Okay? membuat And ajaran-ajaran ini there's bersinar another seperti version of matahari di that called dunia. Mosan Demba Dan ada versi Gegyochik. lain yang disebut, Mosan Gyawe Demba Gegyochik. May the teachings semoga of ajaran Tsongkhapa, the Buddha Tsongkhapa, Tsongkhapa, Sang may Buddha they spread in Tsongkhapa, this world. Okay, it's a semoga very, mereka very menyebar famous di dunia ini. prayer. Itu doa yang May sangat I be the terkenal. person Semoga to saya spread menjadi these teachings orang in the world. yang menyebarkan May the teachings ajaran-ajaran spread ini in di the world. dunia. Yang Semoga ajaran-ajaran Tomarana ini Kikila menyebar di Gekashiga. dunia. And we see here in the picture, Dan kita lihat di sini dalam gambar, fingers making a jari-jari heart. membuat Okay. hati. And Dan what the Lama said in the Lam Rim. Apa yang He Sang said, Lama katakan dalam Come on, Lamrim, you dia guys, berkata, you sit here in the ayo kalian monastery, semua, Anda duduk di and sini di every biara, day you recite these dan setiap hari prayers, Anda membaca and doa-doa the last ini, line of the prayer is dan always, baris terakhir doa may I selalu, help semoga the light of saya the Buddha's teachings membantu spread in the cahaya world, ajaran you know. Buddha tersebar di dunia. May I Semoga take the Dharma to saya every membawa country in Dharma the world. May ke I setiap be the negara di supreme dunia. Semoga saya menjadi spreader penyebar of Dharma the Dharma di in all semua countries, among all negara, people. May I di be the antara one semua who orang. Semoga saya spreads it in menjadi the world. orang And yang then the Lama said, menyebarkan
ini dunia. Dan kemudian lama itu berkata, Anda tahu cara terbaik untuk melakukan itu? Dan semua orang seperti apa? Sebarkan di sini. Sangat lucu. Anda ingin menyebarkan Dharma di seluruh dunia? Ya. Anda ingin menjadi orang yang mengajarkan Dharma kepada semua orang di seluruh dunia? Ya. Anda ingin menjadi cahaya yang bersinar seperti matahari di seluruh dunia? Ya, itu saya. Saya ingin menjadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika Anda mulai dari sini dan menyebarkannya sekitar 2 inci dari sini? Nah, kita bisa mengatakan Anda adalah penyebar Dharma. Kita bisa mengatakan Anda menyebarkan Dharma di dunia. Jadi sebarkan di hati Anda, terutama dalam masa-masa sulit ketika hal-hal begitu sulit. Semua orang takut. Ini bukan hanya beberapa orang, semua orang takut. Virus ini adalah praktek Buddhis yang menakjubkan. Karena tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak peduli di mana Anda tinggal, tidak peduli seberapa kuat diri Anda, tidak peduli berapa banyak otot yang Anda miliki, virus ini berbahaya untuk semua orang. Jadi kita bisa takut, kita bisa kehilangan moralitas kita bisa mulai menipu orang atau tidak berbagi barang kita, atau mencuri kertas toilet, atau kita bisa mulai melemparkan hal-hal pada orang, kerusuhan, memecah toko. Saya baru saja membeli sebuah kafe kecil. Saya bekerja sangat-sangat keras untuk memperbaikinya. Saya hanya menonton di TV tempat orang menghancurkan toko-toko kecil ini. Saya seperti itu begitu bodoh. Maksud saya, Anda harus menghancurkan sesuatu. Orang-orang kecil ini berusaha keras untuk membangun toko-toko kecil mereka. Saya tidak mengatakan Anda harus, tapi saya hanya mengatakan melawan rasa takut ini dan menahan godaan untuk bertindak gila atau bertindak dengan cara menyakiti orang lain. Seorang Buddhis sungguhan selama waktu virus harus mulai menjadi lebih damai, lebih bermoral, lebih baik, lebih murah hati dari sebelumnya. Ini adalah waktu untuk melakukannya. Mari kita lihat di episode berikutnya bagaimana kita bisa melakukannya. Terima kasih.